مرحبا بكم في الانبوكسينج الخاص ببرنامج دومتك على جوهرة فام وجوهرة تي في. اليوم باش نحكي لكم على المولود جديد في عائلة الاوبو. المولود هذا اللي خرج في السوق العالمية بالتحديد نهار 17 فبراير 2022 ويتواجد في السوق التونسية بداية من موافق شهر ماي من نفس العام. اكيد باش نحكي لكم على الاوبو رينو 7. اجينا نكتشفوا مع بعضنا اهم خاصيات الاوبو رينو 7 في اللقاء هذا. نشوفوا مع بعضنا محتوى الامبلاج نتاع الاوبو رينو 7. هذا هو الاوبو رينو 7، دونك التليفون الجديد من عند اوبو. نحكي لكم على لي ديمونسيون نتاعو. دونك نلقاوه فيه 16 سنتيمتر على 73 سنتيمتر، اون ايبيسور دو 7,8 ملم. التليفون هذايا فيه ان اكران دو 6,32 بوس. تليفون مزيان برشا. التاتش نتاعو تري اغريابل في لوتيليزاسيون. نلقاو الوزن نتاعو 173 غرام. فيه بيان سور اون دوبل سيم، نجمو نحطو فيه نانو سيم دوبل انفي، و سي ان اكران التو دو رافريشيسمون نتاعو 90 هرتز بارابور ا ليماج، سي دو HDR 10+. نتعرفوا اكثر على خاصيات التليفون هذايا مع بعضنا. دونك لا ريزوليوشن دو l'écran سي ان اكران دو 1080 فوا 2400 بيكسل. الرابور نتاعو 29. الديسبونيبيليتي نتاع الشاشه بارابور للكوك جينيرال نتاع التليفون. التليفون هذا يجي avec du verre Gorilla Glass 5, donc c'est un verre qui est très robuste. يجي avec la version Android 11 والكالر OS الفيرسيون 12 الموجودة في تليفونات الاوبو. التليفون هذا يجي avec 256 جيجا دو رام، دونك ينجم يهزلنا لي فيديو نتاعنا، لي فوتو، tout le contenu, les applications, etc. et avec 8 جيجا دو رام. et ce qui est intéressant انه نجمو نطلعوا في الرام نتاعنا اذا كان الرام ماهيش مليانه، دونك عندنا لا بوسيبيليتي باش نزيدوا 2 جيجا 3 جيجا ou 5 giga de RAM supplémentaire، وهكا 8 plus 5 ينجم يولي عنا تقريبا 13 ميجا دو رام au maximum. نعطيكم فكرة على لي كاميرا الموجودين في وسط التليفون. دونك نحكيو على ان تريبل كاميرا. نلقاو une caméra de 64 mégapixels avec une focale de 1.7. c'est une caméra qui est large، تعطينا تصاور اعراض برشا كيما نجمو نشوفوا مع بعضنا في تصويرة الفوتو. كيف نلقاو une caméra de 8 mégapixels، c'est une caméra avec une focale de 2.2. elle تعطينا l'ultra grand angle. ونلقاو une troisième caméra اللي موجودة في وسط التليفون، c'est une caméra de 2 mégapixels avec une focale de 2.4 واللي تنجم تعطينا un macro très intéressant. هاو نشوفوا التصاور في الماكرو كيفاش ينجموا يكونوا على الاوبو رينو 7. voilà, donc c'est une qualité époustouflante par rapport للريزوليوشن نتاع الكاميرا. كيف نلقاو في وسط التليفون ان فلاش ليد HDR اللي يعطينا دي فونكسيوناليتي تري انتريسونت في التصوير. وكيف نلقاو la possibilité de tourner en vidéo en 4K 30 فريم بار سكوند، وهذه حاجة مهمة برشا بالنسبة للتصوير متاع لي فيديو متاعنا avec une résolution de 1080 pixels. وعندنا la possibilité d'avoir 30, 60 ou 120 فريم بار سكوند selon الطريقة اللي باش نصوروا بها. يقول قايل علاش؟ على خاطر تو سامبلومون نجمو نمشيو حتى للسلو موشن والا للفيتيس اكسيليري في وسط التليفون. هنا نجمو نشوفوا le ralenti qui est vraiment très intéressant، la très grande vitesse وقت اللي نصوروا بالكاميرا نتاع الاوبو رينو 7. نجيو توا للكاميرا سيلفي. c'est une caméra de 32 mégapixels avec une focale de 2.4. تعطينا des fonctionnalités diverses كيما le panorama، ونجمو نصوروا بها des vidéos à 1080 pixels et 30 frames par seconde. et voilà le rendu de la caméra selfie. Le téléphone est doté d'une prise jack 3,5 mm اللي تنجم نستعملوها en tant qu'écouteur، كيما نجمو اكيد نستعملوها كأنتين للراديو FM متاعنا. De point de vue sécurité, bien sûr, fama la reconnaissance faciale, mais aide à fama l'empreinte digitale qui est incrustée
au-dessous de l'écran باش نجمو نعملو le déverrouillage de l'écran كما قاعدين تشوفوا en direct. Le téléphone est doté d'une batterie de 4500 mAh, la batterie non amovible. On a bien sûr une charge avec une vitesse très intéressante. Donc la charge c'est une charge rapide de 65 watts. 100% من الباتري نجمو نشارجوها تقريبا في نص ساعة 31 دقيقة annoncé selon Oppo. كيف le téléphone il est doté de l'option recharge inversée اللي نجمو نلقاوها عند الأوبو رينو 7. Le téléphone original soit en noir soit en bleu بالنسبة les couleurs disponibles sur le marché mondial. من الخاصيات اللي هما برشا في الاباري فوتو الموجوده في التليفون انه نجمو ناخذوا دي بريز فوتو حتى ان كونتر جور. الانتيليجنس ارتيفيسيال في ريكتيفي لي بارامتر نتاع الكاميرا فيا الانتيليجنس ارتيفيسيال باش نجمو نصلحوا ليماج نتاعنا. كيف التليفون هذايا في وسطه خاصيات اخرى للتصوير النوكتورن يخلينا نجمو نعملوا دي فوتو دو نوي ايبوستوفلانت وقت اللي يبدا l'éclairage ماهوش قوي. كيف الانتيليجنس ارتيفيسيال elle peut compenser la luminosité de l'écran. كيف نجمو نتحصلوا على ليفي بوكي بالنسبه للكاميرا وقت اللي يبدا عندنا لافون بلان يكون هو اون كلير والاريير بلان نجمو يكون فيه ان فلو. هذا الكل غراس à l'intelligence artificielle الموجوده في الاوبو رينو 7. La caméra principale c'est une caméra de 64 mégapixels, mais nous avons un rendu de 108 mégapixels ultra clair. L'image est vraiment très intéressante. وقت اللي نجمو حتى نزوميو من بعد على un détail موجود في وسط التصوير كما احنا نحبو بطريقة très intuitive et très intéressante كما قاعدين نشوفوا في التصوير. من نقاط القوة في التليفون هي التكستور متاع ظهر التليفون اللي الحقيقة مختلف على انه تاتش متاع جلد متاع كوير en fibre de verre. يعطينا un touch très intéressant ونحسوا وكأنه التوشي متاع التليفون سي un توشي بريميوم. التليفون هذا يفوز مجموعة كبيرة من الخاصيات نجمو نشوفوها مع بعض ونسيلكسيونيو لوبسيون ولا الفونكسيوناليتي اللي حاجتنا بها. هذا اللي يجي بار ديفو ولكن كيف نجمو نزيدو دوطخ فونكسيوناليتي اللي نجمو نلقاوها كيما القرايه نتاع الكيو ار كود كيما ليكونومي دو لينيرجي وغيرها من لي فونكسيوناليتي اليوم ديسپونيبل في الاوبو رينو 7. كي نحاولوا ندخلوا باكثر تفاصيل المجموعه من الخاصيات الموجوده نلقاو فيه خاصيات مزيانه برشا كيما لو كلون دو تليفون. اذا كان عندنا باغ اكزومبل الرينو 5 ونحبوا نعملوا ترانسفير دي انفورماسيون على رينو 7 هذايا بوسيبل رابيدمون من غير ما نقعدوا نتعطلوا ولا نضيعوا اي كونتوني من التليفون. نلقاو كيف خاصيات اخرى كيما لا بوسول اللي تخدم avec des fonctionnalités très améliorées في وسط التليفون وكيف عن طريق الجي بي اس والكارتوغرافي اللي نجموا نستعملوها وقت اللي نتواصلوا بالانترنت. نلقاو كيف في التليفون bien sûr l'enregistreur vocal avec une très bonne qualité déjà testée على الرينو 7 de chez Oppo. نلقاو زادا خاصيات اخرى كيما الراديو اف ام دي كو اون برانش ليكوتور اللي هو ماهوش موجود مع التليفون لكن نجمو نشريوه اون اكسترا مع الاوبو رينو 7. فما ايضا مجموعه اخرى من الخاصيات الموجوده كيما الميكرو بلاي واللي تعطينا لا بوسيبيليتي d'écouter de partager la musique rapidement مع les autres smartphones qui sont disponibles à côté. ونجمو زادا كيف نستعملوا مجموعه اخرى من الخاصيات الموجوده في وسط التليفون عن طريق الترادكسيون نتاع لي ديفيرونس ارتيكل واللي نجموا نشوفوهم على انترنت. فما une prise en charge de 105 langues différentes على الاوبو رينو 7. مهمه في التليفون هذايا انه نجموا نقرا لي نوتيفيكاسيون اللي يطلعوا لنا على التليفون ولكن اذا كان التليفون يحس انه فما اكثر من شخص قاعدين يغزلوا في نفس الوقت راهو ينجم يخبي اوتوماتيكمون لي نوتيفيكاسيون الموجوده وهذا الكل grâce à l'intelligence artificielle. Le prix de ce joyau disponible اليوم sur le marché tunisien يكون 1,499,000 TTC, prix public conseillé.